Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un cours très important. Les figures de style. On va voir c'est quoi les figures de style et à quoi servent-ils. Comme vous savez, les figures de style est un cours très important, surtout pour les élèves de la première année du baccalauréat qui ont un examen régional. Alors, في هذه الفيديو غادي نشوفوا أهم انواع ديال لي فيغور لو ستيل اللي كيتطرحوا بزاف في الامتحان الجهوي. تبعوا معايا في هذا الفيديو باش نفهموهم جميع ان شاء الله. Les figures de style. À quoi servent les figures de style? Les figures de style sont des procédés linguistiques qui servent à modifier le langage ordinaire et à rendre le texte ou le message plus expressif. Les figures de style يعني المحسنات البديهية sont des procédés linguistiques يعني هما أساليب لغوية لاش كيصلاحوا qui servent à modifier le langage ordinaire يعني كنغيروا بهم هذاك اللانجاج اللي هو عادي أو الكلام العادي à rendre le texte ou le message اللي كنردو به هذاك لو تكست ديالنا يعني النص ديالنا أو الميساج أو الرسالة ديالنا أكثر تعبيرا plus expressif يعني كترجع معبرة أكثر. Alors les figures de style se divisent en 3 ou 4 catégories. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les 3 types les plus importants. Les figures fondées sur l'analogie, les figures fondées sur l'amplification et l'atténuation, المحسنات البديهية المبنية على المبالغة أو التخفيف. Et les figures de style fondées sur l'opposition, يعني المحسنات البديهية المبنية على التعاكس. Alors, on commence par les figures de style d'analogie. La première figure, c'est la comparaison. C'est quoi la comparaison? C'est un rapport de ressemblance ou de différence entre deux choses ou deux êtres. La comparaison est introduite par des mots suivants comme pareil à, semblable à, ressemble à, même que, ainsi que, plus que ou moins que. La comparaison كتعتمد على التقريب ديال عنصرين اللي هما المقارن والمقارن به. لو كومبارون اي لو كومباري. لو كومبارون يعني المقارن اي لو كومباري المقارن به لملاحظة الأشياء المتشابهة أو المختلفة عن بعضها. طبعا هذا التقريب يتم عبر أداة المقارنة اللي هي outil de comparaison بحال كوم ولا باغي ولا سامبلابل اللي شفناهم مكتوبين فوق. Alors, d'abord, on va voir des exemples de comparaison. On commence par l'égalité. Le premier exemple, elle ressemble beaucoup à son père. Elle ressemble beaucoup à son père. Ici, nous avons utilisé l'outil de comparaison ressemble à. Ce cheval est rapide comme l'éclair. هذا الحصان سريع مثل البرق. هنا عندنا l'outil de comparaison comme. L'outil de comparaison comme يعني مثل. Elle s'élance telle une gazelle. تنطلق مثل الغزالة. هنا عندنا l'outil اللي استعملناه هو tel تا هو بحالو بحال comme. Ainsi qu'un jeune chien, il gambadait. Ainsi qu'un jeune chien, il gambadait. مثل كلب صغير يقفز. يعني هنا كنشبهو شي واحد بحال شي طفل صغير كينقص فحالو فحال شي كلب اللي هو باقي صغير. Et maintenant on va passer à la comparaison dans le cas d'infériorité. يعني الحال كيكون عندنا حاجة أقل من حاجة. Exemple, Antigone est moins belle que sa sœur Ismène. Antigone est moins belle que sa sœur Ismène. يعني عندنا Antigone أقل جمالا من أختها إسمان. Et le cas de supériorité يعني كتكون حاجة أكثر من حاجة. Je conduis plus vite que mon père. Je conduis plus vite que mon père. أنا أسوق بسرعة أكثر من أبي. Et maintenant on va passer aux figures de style la métaphore. شنو هي la métaphore? Suivez-moi. Comme la comparaison, elle rapproche deux éléments mais sans les relier par un outil de comparaison.
ركزوا لي على الجملة الأخيرة sans les relier par un outil de comparaison. Alors شنو هي la métaphore؟ c'est une comparaison sans outil de comparaison. يعني أن الفرق اللي كاين بين la comparaison ولا métaphore هو أن la métaphore ما كتكونش عندنا أداة المقارنة، ما كتكونش عندنا comme أو ما كتكونش عندنا tel أو لا plus que أو لا moins que أو لا ressemble أو لا، هادو ما كيكونش عندنا أداة ديال المقارنة. هنا المقارنة حنا كنفهموها ضمنيا من السياق، كنفهمو المقارنة ضمنيا من السياق، ما كتكونش عندنا أداة المقارنة. exemple cette fille est une vraie rose. هذه الفتاة وردة حقيقية. cette fille est une vraie rose. هنا شبهنا الفتاة بوردة، كنقول هاد الفتاة وردة، يعني بحال غنقولو cette fille est comme une vraie rose. cette fille est comme une vraie rose، ولكن ما عندناش comme، هادشي علاش هادي كتسمى une métaphore. Deuxième exemple, perdre la tête. Que quelqu'un a perdu sa tête, quelqu'un a perdu sa tête، بحال كنقولو il est devenu comme un fou. elle est devenue comme un fou. هنا كنفهمو بأن كاين عندنا مقارنة، هذاك الشخص كنقارنوه بشي واحد اللي هو أحمق. tomber dans les pommes. شي واحد نتا lorsqu'il veut s'évanouir، يعني شي واحد إلا بغى يسخف كنقولو tomber dans les pommes. alors كيف ما سبقنا وقلنا بأن الفرق ما بين لا كومباريزون ولا ميتافور هو أن الميتافور ما فيهاش أداة للمقارنة. المثال الآخر كيوضح اللي بال كوم ان انج، هي جميلة كالملاك. لو دوزيام اكزامبل elle est un ange، إنها ملاك. alors شنو الفرق ما بين هاد لي دو phrases؟ la différence c'est que dans la première phrase nous avons l'outil de comparaison comme alors que nous n'avons pas dans la deuxième phrase. في الجملتين شبهنا الشخص بالملاك. الفرق هو أن في الجملة الأولى استعملنا أداة التشبيه اللي هي comme، هنا كنتكلموا على لا كومباريزون، لكن في الجملة الثانية حنا حيدنا هذيك الأداة ديال المقارنة اللي هي comme، ما درناهاش، هنا كنهضروا على لا ميتافور. alors la première phrase comparaison، la deuxième phrase est une métaphore. Et maintenant on va passer à une autre figure de style, la personnification. Ça veut dire quoi la personnification? C'est une attribution d'un comportement humain à un objet, à un élément naturel ou à un animal. Je répète, c'est l'attribution d'un comportement humain à un objet, à un élément naturel ou à un animal. يعني أننا كنعطيو الصفة ديال الإنسان لشي حيوان أو لشي جماد. Des exemples: les jardins dormaient encore. الحدائق لا زالت نائمة. هنا عطينا الصفة ديال النوم اللي هي صفة إنسانية، عطيناها للحدائق اللي هي عبارة عن c'est un élément naturel، يعني عنصر طبيعي. cette roche est mignonne. هذه الصخرة ظريفة. حنا كان l'adjectif mignon كنعطيوه للإنسان. cette fille est mignonne، ce garçon est mignon، cette chat est mignonne. alors هنا هذيك الصفة اللي هي صفة إنسانية هي مينيون، عطيناها لهذيك الصخرة اللي هي une roche. Et maintenant, on va passer aux figures du style d'amplification et d'atténuation. On va commencer par l'hyperbole. Ça veut dire quoi une hyperbole? C'est un procédé qui consiste à exagérer une perception, un sentiment en le grossissant à l'extrême. Je répète, procédé qui consiste à exagérer une perception. يعني كنبالغوا في شي فكرة، un sentiment ولا في شي إحساس en le grossissant à l'extrême، يعني كنبالغوا فيه وكنكبروه حتى للحد، يعني أننا كنستعملوا كلمات في نوع من المبالغة لمحاولة تضخيم الأمر. exemple je meurs de faim، كيكون فيك الجوع كتقول لماماك مثلا je meurs de faim، أنا أموت من الجوع. être mort de rire، يموت من الضحك. في الأصل ما كاينش إنسان كيموت من الضحك، هذه عبارة عن مبالغة. j'ai répété la question 1000 fois، أعدت السؤال 1000 مرة. في الحقيقة أنا ما كنعاودش السؤال 1000 مرة، يعني نقدر نعاود لك السؤال 3 أو 4 المرات. ألو ملي كنبغي نتكلم نقول j'ai répété la question 1000 fois، عاودت لك السؤال 1000 مرة. On passe à la gradation. Ça veut dire quoi la gradation? Elle consiste à accumuler des termes de même nature dont l'intensité est croissante ou décroissante.
je répète, consiste à accumuler des termes de même nature dont l'intensité est croissante ou décroissante. يعني كنكرر واحد الكلمات أو كنستعمل مصطلحات de même nature هي من نفس النوع ولكن كتكون عندها واحد لانتونسيتي واحد الشدة إما كرواسونت يعني تصاعدية أو ديكرواسونت يعني تنازلية. Exemple va, cours, vole, innovonge. اذهب، اجري، تر، وانتقم لنا أو خذ بثأرنا. هنا كنلاحظوا أن عندنا تصاعدي في الكلام va, cours, vole. اذهب، اجري، تر. Deuxième exemple je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. أنا أموت. أنا ميت. أنا دفنت. هنا عندنا une gradation ascendante يعني عندنا واحد la gradation اللي هي تصاعدية. Autre exemple Madame Jasmine serait ravie, heureuse, contente. ravie يعني سعيدة جدا. heureuse سعيدة. contente فرحة. يعني هنا كنقصوا من الدرجة أو من الحدة ديال السعادة دو مدام جاسمين. هنا كتكون عندنا une gradation descendante يعني تنازلية. L'euphémisme, toujours avec les figures de style d'amplification et d'atténuation. L'euphémisme est une figure de style d'atténuation يعني ديال التخفيف اللي كنخففوا من الحدة ديال شي إحساس أو شي كلام. Regardez les procédés d'atténuation qui consistent à employer un mot ou une expression plus faible pour désigner une réalité plus dure afin de l'adoucir. Procédé d'atténuation يعني هو أسلوب ديال التخفيف qui consiste à employer un mot يعني لاش كيصلح لينا كنستعملو فيه كلمات أو تعابير plus faible يعني اللي هي ضعيفة pour désigner une réalité plus dure باش نعبرو على واحد الحقيقة اللي هي قاسية. علاش؟ باش نقصو من الحدة ديالها. نستعملو كلمة أنيقة بدلا من الأجوبة المباشرة وذلك للتخفيف من وطأة سماع الخبر الذي قد يجرح قلوب بعض الأشخاص. Exemple les pays en voie de développement. نقولو يعني الدول النامية. لما نقولو حنا الدول النامية كنقولوها الدول الفقيرة. الله حنا باش تجيش قصحة على الودن ديك الدول الفقيرة كنقولو الدول النامية أو les pays en voie de développement. Il nous a quittés. Lorsque je dis il nous a quittés c'est-à-dire راه لقد فارق الحياة أو لقد فارقنا يعني باش كنقولو أن شي حد مات. مثلا كتبغي تبلغ الخبر ديال شي حد مات لواحد كتقول il nous a quittés بدل ما أنك تقول راه مات. Et maintenant, on va passer aux figures de style d'opposition. L'antithèse. Ça veut dire quoi? L'antithèse, c'est le cas dans lequel on rapproche deux termes de sens contraires à l'intérieur d'un même énoncé. Je répète, on rapproche deux termes de sens contraires à l'intérieur d'un même énoncé. يعني أننا نقوم بتقريب فكرتين متعاكستين في نفس الجملة. Des exemples. Regardez le premier exemple. N'est-ce pas toi qui pleures et méduse qui rit? N'est-ce pas toi qui pleures et méduse qui rit? ألست أنت الذي تضحك؟ ألست أنت الذي تبكي وتضحك? Le verbe pleurer et le verbe rire sont des verbes contradictoires. Je vis, je meurs, je me brûle et je me noie. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Je vis, je meurs, ce sont des verbes contraires. Vie, c'est le verbe vivre. Meurt, c'est le verbe mourir. Ce sont des verbes contraires. Je me brûle, أحترق, et me noie, أغرق. Aussi, les deux verbes brûler et noyer, ce sont des verbes contradictoires. L'antiphrase, toujours avec les figures de style d'opposition. L'antiphrase, طبعا انتبهوا باش ما نخلطوش ما بين l'antithèse و l'antiphrase. قلنا أن l'antithèse هي أننا كنجمعو جوج كلمات متعاكسين في نفس الجملة. Alors l'antiphrase شنو هي؟ Par ironie, on dit le contraire de ce que l'on pense. Mais le temps employé ne laisse aucun doute sur le sens véritable du message. يعني بطريقة ساخرة نقول عكس ما نظن لكن لا نترك أي مجال للشك في أن كل ذلك غلط. يعني
كنقولوا العكس ديال داكشي اللي في خاطرنا، ولكن بواحد الطريقه اللي كتخلي هذاك اللي كيسمع كيفهم المعنى الحقيقي ديال الميساج اللي بغينا نقوله. اكزامبل: برافو tu as eu un beau zéro. قلت بارك الله عليك جبتي صفر. هنايا حنا ما كنقصدوش برافو بلو سونس بلو فري سونس ديالها، ما كنقصدوش برافو بالمعنى الحقيقي ديالها، وانما بمعنى ساخر. C'est très bien, c'est joli. Alors شي واحد ملي كيدير لنا شي حاجه ماشي هي هذيك، اولا lorsque quelqu'un fait une bêtise on dit c'est très bien, c'est joli. mais le ton يعني الطريقه باش كنتكلموا كتوضح على اننا ما عجبناش هذاك لو كومبورطمون اولا هذاك الشيء اللي وقع، مي كنعبروا عليه بطريقه عكسيه. Et maintenant on passe à l'oxymore. C'est quoi l'oxymore? On rapproche deux termes de sens contradictoires dans un même groupe de mots. On rapproche deux termes de sens contradictoires dans un même groupe de mots. يعني كيكون عندنا واحد دو termes qui sont juxtaposés، كيكونوا ملصقين مع بعضياتهم، يعني نقرب كلمتين ذات معنى متضادين في نفس مجموعة الكلمات، يعني كيكونوا juxtaposés يعني ملصقين مع بعضياتهم. مثال: cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. هذا الظلام المنير الذي يسقط من النجوم. alors l'obscurité c'est شي حاجه يعني مظلمه، clarté شي حاجه اللي هي منيره. عندنا هنا كلمات اللي هي متضاده وجمعناهم في نفس حدا بعضياتهم. لوكسيمور نفرق بين لوكسيمور ولونتيتيز. هما لوكسيمور ولونتيتيز مقاربين قرب بزاف من بعضهم، غير الفرق هو ان في لونتيتيز كيكونوا الكلمات المتضاده بعادين على بعضياتهم، ولكن في لوكسيمور كيكونوا جوكستابوزي يعني ملصقين في بعضياتهم. obscure clarté. autre exemple: j'ai mal aux dents, j'ai passé une nuit blanche. لدي ألم في الأسنان، أمضيت ليلة بيضاء. alors la nuit normalement la nuit noire يعني في الليل كيكون الظلام، يعني كنقولوا الليل كيكون اسود. مي اسكو جي دي اون نوي بلانش يعني ليله بيضاء، ça veut dire يعني ما نعستش في هذيك الليله. بلانش كتعني ابيض، نوي نورمالمون لا نوي كترمز لشي حاجه اللي هي سوداء. alors هنا عندنا دو مو qui ont un sens contradictoire. alors j'espère que c'est bien. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris le cours des figures de style. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne، شاركوا في القناة وخليوا لي لايكاتكم وتعليقاتكم باش تشجعوني على الاستمرار. إلى اللقاء.